Antes de empezar, quiero recordarte que este vídeo ha sido posible gracias a los directos que hago en Twitch. Espero que lo disfrutes. Episodio 10, Die-Hardman. ¿Dónde coño estoy? Ah, ya sé dónde estoy. A ver, pesado del demonio. ¿Qué coño quieres ahora? Estimado señor Sam Bridges, le escribo con nuevas más onerosas que a las que estará usted acostumbrado. Para cuando haya recibido esta misiva, estaré condenado a la playa, indefenso, a manos de ya saben quién, de ya sabe quién. Guardaré eternamente el recuerdo de todos y cada una de las pizzas que he podido disfrutar gracias a su empeño. Por desgracia, nuestra relación tiene un único defecto, un sentimiento que me provoca gran pesar en el alma. Está relacionado con el deseo de que no pudo concederme, si hablo de la entrega de Lignum City a South. Admito que no soy una persona que perdona y olvida, y esta imperfección me obliga a asegurarme de que tampoco lo olvide usted. Relegar mi paquete al fondo de un lago de brea en lugar de llevarlo a su destino fue un acto inconcebible, inapropiado para un portal profesional. Debería darle vergüenza. ¿Que yo no he hecho eso? Pero no nos lamentemos por lo que ya no tiene remedio. Si me concede un último favor, sé que encontraré en mi corazón la entereza para perdonarlo. Imagino que ya habré encaminado lo que estoy a punto de solicitar, ¿verdad? Pizza, pizza, pizza. Aún así, esta última entrega podría ser algo complicada, incluso para un profesional con experiencia. La exquisita delicia lo espera en el refugio del primer preparacionista en la cumbre de un pico nevado. Refugio del primer preparacionista en la cumbre de un pico nevado. Me cago en tus muertos. Debe llegar intacta hasta mi puerta. No será fácil, pero confío en el hombre que reparte pizza. Además, como muestra de buena voluntad, he abierto la entrada de mis dependencias privadas. Puede examinar mis secretos a su entera discreción con el orden de ser su obediente servidor. Se despide Hicks Monaghan. ¿Qué? Sam, do you copy? I've been looking into Clifford Unger and wanted to share my thoughts. To recap, Unger was a U.S. Special Forces operative whose retirement roughly coincided with the Death Stranding. After he left the service, he somehow became involved in the early BB experiments. However, he died before they ended. Now, while the circumstances surrounding his death are not entirely clear, I'm beginning to suspect that these battlefields of his are at least partially sustained by his enduring emotional attachments. Anger, resentment, regret. I'm pretty sure it's got something to do with the BB experiments. That much seems clear given his repeated attempts to steal Lou. Cliff seems to be driven by a compulsion to reclaim our BB, as if that will make him whole again. A compulsion so powerful that he was not only able to drag himself from the depths of hell, but bring a piece of that hell along with him. One thing's for sure, he's nothing like a BT. We need to know the whole story about his death and his connection to the BB experiments. I'll keep digging and let you know what I find, Sam. Okay. Sam, you're not going to believe what I found. It's about the BB experiments, their true purpose. According to official records, they were continued in secret on the order of President Strand, supposedly with the primary objective of developing BT detectors and preventing void-outs. Any advancements that could be applied to the fields of chiral communications and beach research were meant to be of purely secondary benefit. But it turns out, that's just a cover story. The truth is, Sam, BBs were originally conceived as catalysts for the operation of the chiral network. They're integrated into the infrastructure of Knot cities for that very reason. Every single one you've brought into the fold. It was probably Amelie herself who installed them as she moved west with the first expedition, carrying out her mother's grand plan, making sacrifice after sacrifice on the altar of progress. President Strand told the people what they wanted to hear and did what she thought had to be done. Also, America could be whole again. But I'm starting to wonder if it didn't cost her her soul. The chiral network is our greatest creation, our proudest achievement, and our guiltiest sin. I don't know how to feel about it all. Maybe if we knew more about Cliff and the BB experiments, we'd be better placed to judge. I'll be in touch.
Sí, a mí me gustan mucho más los de España que los de España, Latinoamérica que están, pero bueno, me tengo que joder. No sé, me parece bastante raro, no sé. Todo meterlo directamente en el camión, ¿no? Que le den por culo a esto. La pizza definitiva. Al camión. Vale, de esto ya me puedo olvidar. Y hay que ir aquí, que está aquí al lado. Y luego de ahí, ahí, listo. Vale, camino. A tomar por culo, por toda montaña. Y esto, lo mismo. Hala, listo, calisto. Listo, calisto. ¿Sabes que, un Silka, ahora que comentaste lo del Overwatch, sabes que el Overwatch van a sacarlo en Steam, ¿no? Tendrá 5 jugadores. ¿Pero qué cojones? ¿Qué coño me está botando ahí? Tendrá 5 jugadores más, por lo menos. Oye, pero esto es verdad. Si es que lo peor de todo es que, mira, estoy girando y no gira. ¡Cago en Dios! ¿Esto qué son las físicas del Need for Speed o qué? Ya sé que está dañado, si está llevándose cada usted que no tiene sentido. Parece una broma de mal gusto esto. Mientras suena la música épica, esa... ¿Esto qué coño es, tío? De verdad. No sé si se está quejándose por el dolor o le está gustando, la verdad. Me cago en Dios, y me he metido aquí. La Virgen. A la puta madre. Sí, hombre, que acaba de salir este tío del agua. Ah, vale, pero no son los terroristas, son los normalitos, los que te lanzan la lancita esta. Por culo. No hacen nada. Definitivamente esto es lo peor del juego. O sea, si tengo que ponerle algo negativo al juego es la conducción. Es horrible. O sea, no tiene sentido. O sea, que tú estés en un terreno complicado, vale, lo puedo llegar a entender. A lo mejor el coche le cuesta subir. Pero que no te deje girar.
como... no sé. Perder totalmente el control del vehículo porque el juego dice patata es como... ok. Ahora me llama otra vez este tío. Hey Sam, I see you're coming up on Lake Knot. Stay strong. We're all rooting for you to finish the job and come home safe. By the way, I've made more progress in a certain investigation. It seems that Clifford Unger willingly put his own child in the care of the scientists conducting the BB experiments. But he did so completely unaware of their true intentions. This is pure speculation, but I think when Cliff found out about their plans, he attempted to reclaim custody. And after he failed, the BB remained in the program's care. In which case, he would have every reason to bear a grudge towards the president, the woman who allowed it all to happen, don't you think? But just because President Strand is dead, doesn't mean his hate died with her. No, I think he redirected it towards Bridges. Towards you and Amelie and anyone close to the director. And now that hate is driving him to set in motion the last Stranding, to bring an end to the world as we know it. Why else would Cliff hold Amelie hostage on the beach? He must know that she's an EE. There's no time to lose. You have to save her and the director. Though I still don't understand how he managed to travel to her beach in the first place. There must be more to their relationship. I'll see what I can find. ¿Qué pregunta? Es que es un EE, es una entidad de extinción o algo así. Me habían comentado, bueno, me lo comentó Die-Hardman. ¿Cuánto me queda para entregar la pizza del demonio a este tío? Menos mal que es la última. Pero bueno. Pero bueno, ¿de qué, don Ramón? Si ya sabemos que es del Higgs, que todo el rato me estaba pidiendo pizzas para molestarme. Después de tremenda paliza en el Tekken 8, pues tiene los santos cojones de pedirme una pizza, ¿sabes? Hay otro chip ahí, ese chip no estaba antes. Vale, hay un problema. Hostia. Vale, por eso me dan esto. Vale. Porque no me deja usarlo. ¿Puedo alejarme de aquí? Puede ser. Esto es verdad. Ahora. Se pone... Vale, menos mal. En perfectas condiciones, amigo. Pistola de calidad superior. Customs. 5 grandes. Escopeta de calidad superior. Escopeta antidisturbios de calidad superior. Higgs, vamos. Fusil de asalto, calidad superior. Y fusil de asalto no letal, calidad superior. Hostia, esto tiene que estar roto. Parche 40, Higgs. Esto tiene que estar roto. ¡Ojo!
14 niveles. Coño. Sin embargo, te espero... Bueno, transportado magnífico, bla. Se ha compartido contigo información sobre nuevos objetos. Ya puedes establecer más contratos de conexión. 10 de 15. Ya puedes hacer más peticiones de cooperación. Y los me gustas ha aumentado a 7 segundos. Ya subo el 40 también. Mensajero. Lo mismo. Tu nivel de conexión con otros jugadores ha aumentado un 10%. Ah, que encima me va a dar algo más. La máscara dorada. ¿Esa estrella? Ah, vale, ya sé por qué es esa estrella. Estrella, si consigues que un establecimiento o un asentamiento tengan 5 estrellas y te la dan. Es un rollo decorativo, nada más. Bienvenido. Vale, pero yo quiero investigar un poco por aquí. Encuentra el hogar de Higgs. Hook Sam, to hell with you. Game over, Sam. No continues for you. Find the particle of God. Amelie, so Amelie, the one true savior. Bridges can make bridges. Loser found. ¿Cómo he estado siguiendo todo el rato? Con todo el tipo. Tiene como una. Como una manía conmigo, ¿no? Joder, ¿cuántas fotos de mí tiene? Higgs one here. Coño, qué guapo el busto este egipcio. Y aquí todas las pizzas que le entregaba al cabrón. No sube. ¿Cómo me quitaba yo esto de aquí? Quita. Pues nada, otro remolino de estos. ¿Qué me vas a meter en la guerra moderna? Got a moment, Sam? It's about the director. So there's no way he could have made the jump to Amelie's Beach if they didn't share a strong personal connection, right? Espera, Well, I looked, and I couldn't see one. The network should have contained something, anything, but there was nothing whatsoever. His entire life prior to his tenure with Bridges has been redacted. His name, his past, everything. There's no telling who he was. Which led me to consider another possibility. What if it isn't the director and Amelie who have a connection, but the director and Clifford Unger? And what if that connection is what facilitated the director's jump to Amelie's Beach? obviamente. If it's those two who have a personal history, then it might explain why Cliff is holding the director hostage as well. But even if that were the case, it doesn't answer the bigger question. How the hell did the two of them end up on Amelie's Beach? Sam,
Hartman here. There's something else I'd like you to consider. A guess, albeit an educated one, concerning Cliff's objective. Somehow, with the aid of the chiral network, our individual beaches have begun to coalesce, resulting in the formation of a single massive seam. Should this process continue, there is a risk that BTs will flood across into our world, bringing about a death stranding on a heretofore unprecedented scale. Now, Clifford Unger's battlefields and my own beach appear to be unaffected by this phenomenon, existing entirely in isolation. They do not and have never intersected with others. But what if there were another class of beach, one that exists on a higher plane, that was responsible for setting this process in motion? And what if the beach in question were none other than Amelie's? Cliff may have summoned the director, but I believe his true aim was to seize control of Amelie's beach, to exploit its power over every other beach, and trigger the last stranding. It's the only rational explanation for Cliff's actions, which is why you have to stop him. If Hartman's right, then we're in serious trouble. Using the chiral network in Amelie's beach to trigger the last stranding? That's why Higgs went after Amelie, wasn't it? If it was Cliff who put him up to it. Yeah, it all fits. With the last stranding, he'll finally have his revenge against the world that stole his life and his child. You've got to stop him, Sam. You've got to make the jump to Amelie's beach as soon as possible. Get in and get her back. It's our only hope. If you can't, then we're all doomed. ¿Tú qué tal? ¿No ves algún sentido que cada vez que abro el menú de mods se descargan todos? ¿A qué te refieres con que se te descargan todos? En plan, que te... como que te tardan un poco en aparecer. Y un sí que tienes algún problema. Pregunto, ¿eh? No veo un carajo. Supongo que Don Ramón también lo es. Y te diría que... no, porque Panis es... trabaja en un hotel y... Jimmy trabaja de otra cosa, así que no. Sí, somos tres. Tres de los que estamos aquí, contándome a mí. Eso a mí también me pasa con Ramón, pero a lo mejor es alguna manera para que ellos... para que te consuma a lo mejor demasiado la extensión o algo de eso, ¿sabes? Tío, se muere aquí.
Hostia. Hand it over. Shoot him, John. Shoot him. I gave you an order. Shoot him. Qué cabrona la otra. Tiene puesta la máscara del Die-Hardman. Hostia. Esto que la guerra de Vietnam, no entiendo.